manrabaho ta, mangiskwela ang mga batanon, magtinarong, o kanang ato ibang hatag ang atong pinaka-the best. Pero, di nato kalimtan nga while nag-step forward da, grasya na sa Ginoo anong nakapadayon ka. No? Kay, kung itugot sa Ginoo nga maghigda ka ugma, nga di nakakabangon hangtod sa mamatay ka, kung may mabuhat nimo. No? Kung itugot sa tanawar gud si Job. Kung imo lang taw nagkinabuhi ni Job, kinsa bay nagdahom nga kamayo sa iyang lawas, tubdan siya og sa tawag atong term, kabahong gikan sa alimpulo ug lapalapa. And according sa Bible, siya ang perfect sa iyang panahon. No? And then that's why he questioned God. Not in the way nga murag niya gipakaubos ng Ginoo. He questioned God in a good way. Sa maayo nga pamaagi. And then God answered. Kung sa hingon sa Ginoo, naaba ka sa dihang gitukod nako ang kalibutan? Naaba ka sa dihang mauni na anak ang mga butang nga mga inani? Ititugot sa Ginoo ugma nga dili ka mayong lawas, mingon matag failure ang kinabuhi. Kung itugot pa sa Ginoo nga mawala ang imong kabtangan ugmang adlaw, magkaingon magag failure ang imong kinabuhi. Kung itugot sa Ginoo nga kanang gitawag og nakay maayo kay mong una-una kunya mukalit man kag nay Alzheimer. So yan ang Alzheimer. Kami na extreme na ba? No? Mayroon baka nga kaning wala dili na successful ang tanan. Nabitoy natugtan nga nasa sakit nga Alzheimer sa katiguang. Pero ang dili lang gid niya malimtan si Kristo nga naglansa niya dito sa krus. Makaingon baka nga failure siya kay tanan niya nalimtang gawa si Kristo lamang. So dili. A success is Christ. Si Kristo ang naghatag nato kinabuhi, gawas ni kinabuhi ina nato karon. And this is just temporary. What 70 is? Pila ra man ang 70? For worth praising God, no? Pila ra man ang 80? Gusto kag maamot og 969 ang imong kinabuhi? The more years, the more sorrow. Ingon pa ni Ecclesiastes, ingon pa ni Solomon, the more knowledge, the more sorrow. Ingon sa magkadaghan ang imong kalam, mas magkadaghan ang imong problema. Magbasa, magtuon ka og microbiology. No, magtuon ka ng microbiology kag hugaw pa dani oy. No. Ana ka sige ra kay pangalkohol. Ana kay hugaw kayo ang tanan.